हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है सी प्लस प्लस का। अब हम उसी ट्यूटोरियल का दूसरा लेक्चर आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर्स है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। तो चलिए दोस्तों लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में ऊप का वर्ड्स बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ हो रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता रहा था कि जब मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम ऊप का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा उसी ट्यूटोरियल का दूसरा लेक्चर है और अब इस दूसरे लेक्चर में हम ऊप के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ऊप? ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स ओके, नाम से ज़ाहिर है। द मेन पर्पस ऑफ ऊप इज़ to deal with real world entity using programming language। दोस्तों, इससे पहले जो लैंग्वेज था वो था सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम था कि उसमें ऊप का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा था। उसमें यह था कि हमको मतलब कि बहुत सारा कोडिंग करना था और उसमें एरर फाइंड करना, ज़ाहिरी बात है जब कोडिंग ज़्यादा होगी तो इसमें एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी बात है कि हमको एक तो बहुत ज़्यादा कोडिंग करने का मसला जो है ना वो आ रहा था। दूसरी बात ये है कि इस बहुत सारे कोडिंग में एरर फाइंड करना, मालूम करना, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आजकल जितने भी लैंग्वेजेस आ रहे हैं उसमें ऊप का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो ऊप के कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमको बहुत सारा कोडिंग करना पड़ना था, वो कोडिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब हमको उतना कोडिंग नहीं करना है, कोडिंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया और कम शॉर्ट कोड में एरर फाइंड करना, डिबगिंग करना ये बहुत इजी होता है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेजेस जो है ना उनका वो ये है कि कोड जो है ना, सोर्स कोड एक तो बहुत शॉर्ट हो गया और इसमें डिबगिंग और कोड हैंडल करना ये सब कुछ बहुत इजी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ऊप के जो फीचर्स है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फीचर्स आ रहा है वो है क्लास। अब आप लोग यहाँ पे हैरान होंगे क्लास क्या है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आप। क्लास जो है ना ये एक लॉजिकली टेम्पलेट होता है, उसमें हम अपना लॉजिक क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट ये जो है ना ये लॉजिकली एग्जिस्ट होता है और ये मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है। इसके लिए मतलब कि मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही याद करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम जब टाइम आएगा ये हम बड़ी तफसील के साथ इसके डेफिनेशन हम देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम समझेंगे। ये अब के लिए सिर्फ नाम याद करें ये भी काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट, इस जो के जो फीचर्स है और इसके नाम अगर आप लोग याद करेंगे ना, आज के लिए ये भी काफ़ी है। ठीक है, साथ साथ हम ये सारे करेंगे इंशाल्लाह। ऑब्जेक्ट जब स्टूडेंट क्लास के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी जो है ना मेमोरी में क्लास के लिए स्पेस ऑक्यूपाई होता है, फिर जो है ना ये मेमोरी में स्पेस लेता है और एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट ये फिज़िकली एग्जिस्ट होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन फोकस किया जाता है वो क्लास के जो डेटा के जो प्रोसेसिंग होता है उस पर मेन फोकस किया जाता है। इस पर मेन फोकस नहीं किया जाता है जो
کلاس کے پارٹ میں جو لاجک ہوتا ہے، جو ہم نے جو لاجک بنایا ہے اس پہ مین فوکس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے ڈیٹا کے جو پروسیسنگ ہوتا ہے اس پہ مین فوکس کیا جاتا ہے۔ تو سن یہ تھوڑا سا مطلب کہ ایکسپلینیشن تھا کلاس اور آبجیکٹ کے بارے میں۔ یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پھر ہم پریکٹیکل پروگرامنگ کے ذریعے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ ابھی تھوڑا سا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ ہم پریکٹیکل پروگرامنگ کے ذریعے سمجھیں گے۔ جو تھرڈ فیچر ہے وہ ہے انہیریٹنس۔ سب سے امپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ ہے انہیریٹنس۔ انہیریٹنس میں یہ ہوتا ہے، اس میں ری یوزیبلٹی ہوتا ہے، مطلب کہ اس میں آپ اپنا سورس کوڈ جتنا چاہے آپ کو کلاس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ یوز کر سکتے ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیچرز ہے اور یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے آج کل پروگرامنگ میں۔ پولیمارفزم same object have different functions means میں ایک آبجیکٹ ہوں، اب اسی ٹائم پہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ جب میں گھر جاؤں گا تو میں کسی سن کا باپ ہو جاؤں گا یا کسی بردر کا بھائی ہو جاؤں گا، تو کیا ہے کہ مطلب کہ میں اسٹیٹ کے ساتھ اپنا پوزیشن، اپنا حالات جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ چینج کر رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے مطلب کہ سیم آبجیکٹ، ایک ہی آبجیکٹ، لیکن مطلب کہ ٹائم کے ساتھ اپنا حالات، اپنا اسٹیٹ بدل رہا ہوں، تو اس کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے پولیمارفزم۔ انکیپسولیشن میں یہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا ڈیٹا اور آپ کا فنکشن ایک ہی یونٹ میں بائنڈ کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل نام سے ظاہر ہے کیپسول، ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل، کیپسول میں بہت سارے را مٹیریل کو ایک ہی یونٹ میں بائنڈ کیا جاتا ہے۔ کیپسول میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل ہے۔ تو یہ ہے اسٹوڈنٹ انکیپسولیشن۔ اور لاسٹ میں جو آ رہا ہے وہ ہے ایبسٹریکشن۔ ایبسٹریکشن کیا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس وہ سنسیئر انسٹرکشن جو وہ اسٹوڈنٹ کو دکھانا ہے تو یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو شو کرے۔ جو اسٹوڈنٹ کو جو انسٹرکشن اسٹوڈنٹ کو شو نہیں کرنا ہے تو وہ یہ نہیں شو کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کام ہے ایبسٹریکشن کا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ سارا اب جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ سارا او کے کانسیپٹ کے بارے میں تھا۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں وہ آپ لوگوں کا جو ڈاؤٹ ہوگا، جو پرابلم ہوگا، وہ انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا۔ اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے، کیونکہ میں جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اور میں دل سے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، میں کسی کا کاپی پیسٹ نہیں کر رہا ہوں، خود محنت کر رہا ہوں، خود اپنے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں۔ اللہ حافظ۔